अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का करम है हम सब पे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। तो हम किस क्लास में मौजूद हैं भाई? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। जी हाँ, और उर्दू की क्लास में आज हमें क्या काम करना है? हम काम किस पे कर रहे थे आजकल? हम अपने सबक नंबर 4 पे काम कर रहे थे ना। और सबक नंबर 4 हमारा क्या था? बदनसीब मेहमान। जी हाँ, हमने इस सबक की बहुत सारी मशकें मुकम्मल कर ली हैं। ठीक है, सवाल जवाब भी किए, कवायद की एक्सरसाइज भी की, ब्लैंक्स भी की, बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो आज हमें क्या काम करना है? आज जो काम है ना, ये मेरी फेवरेट एक्टिविटी होती है हर चैप्टर की। तमाम चैप्टर्स में, तमाम सबक में जब हम इस एक्टिविटी पर आते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, मुझे बहुत पसंद है ये। वो पता है क्या है? जी, तख्लीकी लिखाई, क्रिएटिव राइटिंग। तख्लीकी लिखाई में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें मेरे पास मौका होता है खुद से कुछ लिखने का, कि मेरे जहन में जो आए मैं लिखती चली जाऊँ। तो ये काम मुझे बहुत पसंद है और उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद होगा। तो करें, आज इस काम का आगाज़ करें। चलें जी, इसके लिए आप अपनी किताब का पेज नंबर 26 ओपन कर लीजिए। जल्दी से पेज नंबर 26 निकालिए। अच्छा जी, आपके पेज नंबर 26 पे तख्लीकी लिखाई मौजूद है और यहाँ लिखा है कि मज़मून लिखना एक फ़न है। बहुत से लोग मज़मून लिखने से घबराते हैं, जबकि अगर मज़मून तरीक़े से लिखा जाए तो इसे लिखने में बहुत मज़ा आता है। मज़मून का आगाज़ दिलचस्प अंदाज में कीजिए ताकि पढ़ने वाला मज़मून में दिलचस्पी ले। और आगे क्या लिखा है? दरमियानी पैराग्राफ में उन्वान से मुताल्लिक मालूमात दिलचस्प अंदाज में लिखिए। मालूमात दुरुस्त होनी चाहिए, इसलिए उसी मौजू पर मज़मून लिखिए जिसके मुताल्लिक आपके पास मालूमात हों। मसलन पालतू जानवर, जंगली जानवर, जंगल का बादशाह। आखिरी पैराग्राफ में आप मज़मून ख़त्म करने के लिए कोई शेर, मुहावरा, दुआ या मशवरा लिखिए ताकि पढ़ने वाले पर अच्छा असर पड़े। जी, तो यहाँ पे क्या है? तख्लीकी लिखाई में इन्होंने हमें क्या बताया है? मज़मून के बारे में बताया है कि मज़मून लिखा कैसे जाता है। मज़मून लिखना बहुत आसान है, तरीका यहाँ पे हम सीख रहे हैं कैसे लिखना है, तो फिर तो मुश्किल ही नहीं है। तो भाई इन्होंने हमें यहाँ समझा दिया कि मज़मून का आगाज़ दिलचस्प होना चाहिए, दरमियानी पैराग्राफ में यानी सेंटर में जो पैराग्राफ आता है उसमें मालूमात होनी चाहिए, जो मालूमात आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, और आखिरी पैरा में कोई भी ऐसा जुमला, कोई शेर, मुहावरा, कोई दुआ ऐसी होनी चाहिए जो पढ़ने वाले के दिल को छू जाए, यानी बहुत अच्छा असर डाले। तो हमने क्या काम करना है, समझ गए आप? जी, हमने मज़मून लिखना है, बिल्कुल। तो चलें फिर मज़मून लिखें। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मिसाल जो दी हमें कि पालतू जानवर, पसंदीदा जंगली जानवर या जंगल का बादशाह, तो जब मैंने ये देखा तो मेरे जहन में आया कि भाई हम जंगल का बादशाह, इस पे मज़मून लिखते हैं। सही है ना? मज़े का टॉपिक, जंगल का बादशाह। अब भाई जंगल का बादशाह कौन होता है? जी हाँ, जंगल का बादशाह तो है शेर, यानी हम शेर पे मज़मून लिखेंगे। लेकिन आपको पता है ना, जब हम मज़मून लिखते हैं तो सबसे पहले हमें क्या काम करना होता है? सबसे पहले हम बहुत सारे अल्फाज इकट्ठा करते हैं, यानी ज़ख़ीरा अल्फाज इकट्ठा करते हैं, और वो अल्फाज हमारे क्या होते हैं? उस टॉपिक से, यानी जो मज़मून का हमारा उन्वान है उसकी मालूमात होती है। तो हम एक खाका बनाते हैं ताकि हम बहुत सारी मालूमात इकट्ठी कर लें। ठीक है, तो चलें फिर हम ये काम आज शुरू करते हैं। तो जी, मैंने जो एक खाका तैयार किया, हमारे पास टॉपिक तो हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमारा टॉपिक है, उन्वान है जंगल का बादशाह। ठीक है ना? अब जंगल का बादशाह यानी शेर को जहन में रख के जितने अल्फाज, जितने जुमले या जितनी मालूमात आपके जहन में आती है वो आप इस खाके में लिखते चले जाएंगे, यानी बहुत सारी मालूमात हम इकट्ठी करेंगे। अब यहाँ पे मैंने जितनी मालूमात इकट्ठी की, जितना लिखा, वो मैंने काम कर लिया। अब यहाँ पे आपके जहन में अगर कोई मालूमात आती है तो आप उसे यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, अब जंगल का बादशाह, इसमें सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे लिखा शेर, क्योंकि हम शेर के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट हो गया हमारा शेर। फिर हमने लिखा, मेरे जहन में आया और क्या लिखूं शेर के बारे में, तो मेरे जहन में आया हिरन, बकरी, खरगोश का शिकार। शेर को जहन में रख के ये एक चीज़ आ गई मेरे जहन में, मैंने ये यहाँ पे लिख दी। ठीक है ना? अच्छा जी, आपको पता है जब मैं सोच रही थी कि मुझे मज़मून लिखना है, तब मैंने जो है फिर इसके बारे में रिसर्च भी की, कुछ चीज़ें ढूंढी भी, आर्टिकल्स भी पढ़े। मुझे वहाँ पे एक चीज़ और मालूमात जो मिली शेर के बारे में, वो ये कि 35 साल की ज़िंदगी,
یعنی شیر کی عمر یا شیر کی زندگی 35 سال کی ہوتی ہے، تو میں نے یہ بھی یہاں پہ ایڈ کر دیا۔ اچھا، اس کے بعد میرے ذہن میں آیا ایک اور پوائنٹ کہ کیا ایڈ کریں، کیا لکھیں، تو میں نے لکھا جنگل کا راجا، ٹھیک ہے نا، جنگل کا بادشاہ بھی کہتے ہیں، جنگل کا راجا بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے جب میں پڑھ رہی تھی چیزوں کو تو میں نے ایک چیز اور وہاں پہ دیکھی، وہ کیا کہ اب جو ہے شیر کی نسل میں یا شیر کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے، تو میں نے یہ بھی یہاں پہ ایڈ کر دی معلومات کہ تعداد میں کمی۔ اچھا جی، پھر میں نے ایک چیز اور مجھے پتہ چلی، وہ بھی میں نے یہاں پہ معلومات لکھی، وہ کیا کہ رات میں آنکھیں چمکتی ہیں، شیر کی آنکھیں رات میں چمکتی ہیں جی۔ اس کے علاوہ پھر میں نے ایک پوائنٹ یہاں پہ نکالا، ایک اور جو الفاظ یا معلومات نکالی، گوشت خور جانور، جی آپ سب کو پتہ ہے نا شیر تو گوشت پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر میرے ذہن میں آیا کہ ہاں یہ بھی تو ضروری ہے لکھنا کہ دانت بہت تیز ہوتے ہیں، دانت بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب میں نے ریسرچ کی تھی، پڑھا تھا، تو مجھے ایک چیز اور پتہ چلی تھی، بہت اہم بات، وہ کیا کہ شیر کی لمبائی 275 میٹر ہوتی ہے، تو وہ بھی میں نے یہاں پہ لکھ دیا۔ اس کے علاوہ پھر مجھے یہ بھی پوائنٹ ملا، کہاں رہتے ہیں شیر؟ جنگل میں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب میں نے پڑھا شیر کے بارے میں تو مجھے پتہ چلا کہ شیر کو جو پسند ہے رہنا، وہ پتہ ہے کہاں رہنا پسند ہے؟ کہاں پہ؟ جہاں گھنے درخت نہ ہو، جہاں گھنے درخت نہ ہو وہاں شیر رہنا پسند کرتا ہے، تو یہ بھی میں نے یہاں ایڈ کر دیا۔ اس کے علاوہ پھر مجھے لگا کہ شیر کی ایک خاص بات پتہ ہے کیا ہے کہ آپ تمام جانوروں میں سوچیں، شیر جو ہے یہ بہت پروقار جانور ہے، آپ نے دیکھا ہے کیسے شاہانہ انداز میں چلتا ہے یہ پروقار جانور۔ اور اسی کے ساتھ پھر میرے ذہن میں آیا، ارے شیر کی دھاڑ، وہ بھی تو بہت بڑی خوفناک ہوتی ہے، تو میں نے وہ پوائنٹ بھی ایڈ کر لیا، شیر کی دھاڑ کے بارے میں بھی ہم لکھ سکتے ہیں مضمون میں۔ اور پھر شیر کی شاہانہ چال، کہ بھائی اس کی چال ہی الگ ہوتی ہے، کتنے شاہانہ انداز سے وہ چلتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں بھی اپنے مضمون میں جملہ بنا کے ہم اسے شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے بہت آسانی سے میں نے اپنا یہ خاکہ مکمل کیا۔ بس تھوڑی محنت یہ کرنی پڑتی ہے کہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، اور یہ تو بہت ہی اچھا کام ہے۔ تو اس طرح سے میں نے شیر کے متعلق ہم نے سوچا ہے کہ ہم مضمون لکھیں گے جنگل کا بادشاہ جو ہے شیر، تو ہم نے بہت ساری معلومات یہاں پہ اکٹھا کی اور یہ خاکہ مکمل کیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنی کاپی میں اس خاکے کو اتاریں گے، ٹھیک ہے، ایسے ہی خاکہ بنائیں گے، یہ تمام معلومات اپنی کاپی میں لکھیں گے، اور آپ کے پاس جو بھی معلومات، مزید کوئی معلومات ہے شیر کے بارے میں، تو وہ بھی آپ اس خاکے میں شامل کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس خاکے کی تصویر اپنی ٹیچر کو سینڈ کریں گے۔ اللہ حافظ۔